जदि आपण केउं झियो बा विवाहिता नारीर सुंदरता को देखि ता आड़कू आकर्षित होउछंती ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहूँगी तेबे मो कथा मानी आज रातिरे शोइबा पूर्वरु एही मंत्र को पढ़ी दियंतु। ग्यारंटी देउची 10 मिनिट्रे सी झियो बा विवाहिता नारी तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। हाँ फ्रेंड्स, आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी दुनियार सबुठारु शक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही वशीकरण मंत्र को आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु पढ़िबा मात्र 10 मिनिट्रे प्रभाव पड़िबा आरंभ होइजिब। बाध्य हेब से नारी तुम पाखकू आसिबा पई, तुमर सबु इच्छा को पूरण करिबा पई। केवल रातिरे शोइबा पूर्वरु एही गोटिए मंत्र को पढ़ी दियंतु, तापर देखिबे किपरि से नारी तुम पाखकू आसिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। एही वशीकरण मंत्र एते शक्तिशाली कि मात्र 10 मिनिट्रे प्रभाव पकई थाए। से महिला खाली आपणक कथा भाबिब, जेपर्यंत आपणक पाखकू आसिनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, से खाली छटपट हेब। आपण समस्तंकर इच्छा थिबो सुंदरी सुंदरी झियो बा पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई, किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपाई आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब, कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही वशीकरण मंत्र को जदि आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु पढ़ीदेबे, ग्यारंटी देउची तापर देखिबे किपरि से झियो बा नारी 10 मिनिट्रे तुमको फोन करिब, हाथ धरिकी रूम को डाकिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण जेते चेष्टा करी मध्य निज पसंदर से झियो बा नारी को पटेई पारुनांती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिब। एही वशीकरण मंत्र एते शक्तिशाली कि जेउ झियो बा नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिब। 10 मिनिट्रे सी आपणकू फोन करिब, घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर सुंदरी सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती, आउ ताठारू मन मुताबक काम हासिल करि पारिछंती। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई एही वशीकरण मंत्र प्रयोग करिबेनी। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी। केवल मु आपणकू गोटिए मंत्र कहिबी, एही मंत्र को आपण रातिरे शोइबा पूर्वरु पढ़ीदेबे, बिछणारे शोइकी पढ़ीदेबे। देखिबे जेउ झियो बा नारी पई एही मंत्र को पढ़ीबे, से किपरि आपणक पाखकू आसिबा पई बाध्य हेब। जदि केउ झियो आपणकू धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकू भल पाउची, तेबे मो कथा मानी आज रातिरे शोइबा पूर्वरु एही गोटिए मंत्र को पढ़ी दियंतु। तापर देखिबे किपरि से झियो जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिब, निजे आसिब, आपणकर पाद तले पड़िब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि परिबे, ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपनकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपर विश्वास रखिचंती, निजर
ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜର ଶୋଇବା ସେଜ ଉପରେ ବା ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 7 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଠ ଠ ଆମୁକଂ ବଶ୍ୟମ୍ ହୁଂ ହୁଂ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 7 ଥର ପଢ଼ିବେ। 7 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 7 ଥର ପଢ଼ିବେ। 7 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ପବନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ।